Okay, good morning. Welcome sa atong regular upload video. 767 result kagahapon. Daog ta sa double. 776 ang ato mga boss. Congratulations sa tanang mga winners. Katong mga nagtayag online, congrats. Naka-hits na sabta sa 767. 776. Okay, proceed ta. Guide pasakay. Mayong buntag sa tanan. Shoutout sa atong mga viewers dahil January 4. 2026. So ning gawas na sab ang double 77 767. Okay, guide pasakay karong adlaw. Target rumble para sure ball. Okay, 7 4 6. Target rumble para sure ball. 7 4 6. Mga tong guide and pasakay combination. Okay, proceed ta sa next. Dito sa pair guide. Okay, pairing guide number combination. 74 748 741. Target rumble para sure ball. 748 741. Next, hot number. Okay, hot numbers combination. First combi 472. Okay, 472 439 og 489. Puro na 4. 472 439 og 489. Okay, next iska. Ang waiting nga iska 465. Muna waiting iska. Dipinsa na to og 4 2 3. 465 4 2 3. Okay, next combination. Next double number. So nagawas kagahapon daog ta sa 77 767. Okay. 22 227. Okay, 227 225. Okay, sunod nga double 44 446. Okay, 446 og 447. Target rumble para sure ball. 44 22 227 225 446 447. Best number. Okay, best number combination. First number combination sa best 586. Okay, target rumble para sure ball 586. Special number combination. Okay, SP number 752. Target rumble. Okay, next proceed ta sa pa-target number combination. Okay, pa-target combination 519. Pwede sab mo mag-rumble. 519 syndicate niyo 516. Okay, pa-bonus number 692 458. Okay, 692 458 pa bonus number combination. Next, quick angle guide. Pwede sa mamukuha rin sa quick angle guide. 7 ang ato ang leading number. 3 og 5. 735 dayon 4 og
Ay, double ang 3. 748. Okay, 748 mga boss. Pwede po mo sa 358, 584, 843 o 435 eskalera. Okay. Katong mga mailigon tayo sa online, pwede mo diya mag-register. Ang link nasa comment section. Okay, taya online. Nasa comment section. Okay, dito sa 0. Gapon, ligas ang atong 408, no? 402. Okay, sa 0 combination ta. Dito sa 408. 508. Okay, duha ka buok. 408 o 508. Okay, so good luck mga boss. Katong mga mahiligon og taya o katong mga mahiligon og dula slots. Ang slots PG muna ni kindot mga boss alas 4 to alas 7 sa buntag. Okay, register mo ang link na butan ako sa comment section.